Danas ću vam pokazati novi model BFT Zara BT-A80 i novi Phobos motor BT-B25. Ovo je otprilike sličan setup kao ranije što smo imali Phobos A seriju konkretno, s tim što je sad u pitanju B serija poboljšana verzija što se tiče i samih motora i elektronike, koja naravno sad u odnosu na staru Zaru ima daleko više prednosti i može se koristiti za više tipova motora u odnosu na onu staru koja je mogla konkretno samo za Phobos Custos motore da se koristi. Prvo ću krenuti od toga lista kompatibilnosti, znači nove elektronike, znači nove Zare. Znači tu su sad ubačeni i Virgo motori koji su ranije radili isključivo na taliju, ubačene su nove neke Eli verzije motora, sad može i Phobos Veloce, Phobos Custos to je već moglo, i GA Sub, znači to su otprilike, postoji spisak motora koji su sad kompatibilni sa novom Zarom. Što se tiče nekog samog povezivanja, otprilike je to isto kao i kod Zare, stare Zare, znači svako ko je radio staru Zaru neće imati problema uopšte da poveže Phobos motore, zato što je maltene sve isto. Razlikuju se obično određeni parametri, nešto je dodato, nešto je izmenjeno i sada Zara ima daleko bolje prednosti. Novi motori su poprilično dobri, dosta su tiši u odnosu na A varijantu i ono što se razlikuje kod njih jeste što više nema one plastične, znači magnete ovde, nego je sad to na suprotnoj strani. Sad ću krenuti. I ovde znači ima jedan šaf na kraju koji se odšafi i skida se šina i magneti su tu, što znači da je sad bolje da se podese limiti sa gornje strane, nema potrebe da se neko savija dole da podešava kako je ranije bilo na A verziji. Ja ću sad okrenuti motor kontra, znači na ovim šafovima se podešava gde, u zavisnosti od toga hoćete da vam stane motor. Što se tiče povezivanja, imamo ovde jednu šemu olakšavajuću okolnost trenutno u ovoj situaciji. Sad, pošto se kod nove Zare razlikuje, znači mogu više tipova motora da se povežu, imamo razne ovde dipove i svaki od njih radi određenu funkciju. Imamo 4 ADV, onda 4 motor type, pa imamo IO konfiguraciju i imamo logičke parametre. Svi oni rade nešto. Kada povezujemo motor, nama je bitan ovaj motor type, znači koji tip motora se koristi. I kao što vidite na šemi, ukoliko povezujete Phobose ili Custose, potrebno da svi dipovi budu dole spušteni, znači u off poziciju, i naravno sve se povezuje kao i do sad, znači plus, minus, motori 10, 11, 14 i 15, znači prvi motor, znači 10 i 11 idu ovde, znači na samoj moj ploči, i drugi motor ide znači 14 i 15, i naravno referentne tačke od jedinice, znači odavde od motora, znači iz jedne jedinice idu 42 za prvi motor i druge jedinice 43 za
drugi motor. Znači, to možete iz šeme isto vidjeti kako se povezuju. Znači, bitno je samo da se odabere tip motora, konkretno Phobos. Za druge motore, drugi je raspored ovih dip prekidača na tipu motora, znači na ovim dipovima. Trimeri kao i do sada su znači T1, T2, T3, T4. T1 je automatsko zatvaranje, ukoliko se ne koristi trebalo bi da ostane na nuli. Onda T2 je sila krila, T3 je distancu usporavanja i T4 je vreme između motora 1 i 2. Ukoliko se koristi motor, samo jedan motor, trebalo bi biti na nuli i to bi trebalo potvrditi na parametar S2 ukoliko se koristi samo jedan motor. Ukoliko se ta vrednost T4 stavi na maksimalnu, čeka se motor 1 dok ne završi ceo ciklus, zatim kreće motor 2. To je to novitet u odnosu na staru elektroniku. Takođe, ova Zara posjeduje i U-Link povezivanje, što znači da možete sada povezati B-EBU direktno na Zari, što ranije nije moglo na staroj Zara elektronici. I takođe imate expansion board, znači ploča za dodatne funkcije, dodatne fotoćelije i ona se koristi da bi se povezao Clean EB P24, znači ona je obavezna kada se koristi Clean. Takođe imate i ovde i modul, znači za daljinske upravljače, moguće ustimiti 128 daljinskih upravljača. Ukoliko niste zadovoljni ili prelazi preko toga, ovaj modul se menja, znači samo se izvadi sa ploče i promeni se za 2000 korisnika. Vratimo. Što se tiče kontrolne ploče i njeni kontakta, nije se tu mnogo promenilo, znači dalje imamo terminal za motor, blic lampu, ovde imamo sada drugi kanal 26-27 koji može da se programira šta da radi. Naravno imamo sve kontakte za limite i za njihove varijante. 50 i 51, znači 50 i 51 su za napajanje fotoćelije, naravno i 52 se koristi ukoliko povezujete fotoćelije preko onog testiranja. Zatim imamo sada ovde imamo 60 i 61 samo i oni mogu da se programiraju kako da rade, šta da bude, da li da to bude open komanda, start komanda, pešačka komanda, znači u zavisnosti od toga kako se postavi. I imamo 70, 71, 72, 70, 71, to je stop komanda i 70, 72 je safe koja se isto programira kako da bude, a koristi se za povezivanje fotoćelija. Ovde ću samo kratko spomenuti ove grupe DIP prekidača, znači ADV, motor type, IO konfiguracije i logički parametri. ADV, znači to su advanced parametar, znači određene funkcije mogu da rade, znači kako se neki od DIP prekidača podigne, tako može da aktivira nešto. Prvi DIP aktivira nisku potrošnju, znači elektronike, drugi omogućava IO ekspanzijanu karticu, treća aktivira U-Link funkciju i četvrti aktivira verziju U-Linka. Naravno, tip motora, to smo prethodno spomenuli, IO funkcije, znači se podešavaju isto parametri što se tiče kontakta i logički parametri su kao i do sada ono fast closing i tako ostale funkcije što se tiče samog motora. Što se tiče učitavanja putanje,
potrebno je, znači, kao i kod stare elektronike, zadržati S3 5 sekundi, dok se ne upali set. I zatim on kreće u učitavanje putanje. Prvo ide sporo, on obično prođe onaj ciklus od nekoliko puta, dok sve učita kako treba. Sad u drugom smeru. Sad će on to odraditi brže. Daleko mirnije rade motori. Treba još jedno. Vrlo će provjeriti još jedno. Prođe taj ciklus od 2-3 puta, sad je ovo prvo puštanje, znači nisam ga puštao ranije. Pa dok odradi celu proceduru kako treba. Kada ste na terenu i kada bi trebali ponovo da pustite, ono otprilike odradi čak i jednom, čisto da proveri sve. Evo. I sada LED dioda set svetli, što znači da je putanja dobro učitana. Sada ćemo usnimiti daljinski upravljač. Sada su novi daljinski upravljači od BFT-a. Ista je procedura i kod njih, znači kliknemo S1 taster, dva zajednička tastera i onda zatim levi. To je za prvi kanal, znači za start. Sad čekamo da izađe iz programiranja, a zatim i S2, drugi kanal, dva zajednička tastera, zatim desni. Znači, tako smo usnimili i pešački mod. Izašao iz programiranja, sada ćemo kliknuti za start. Ovo je full start. Zaustavit ćemo, vratit ćemo čisto da istestiramo. Pošto sve radi na principu open, stop, close komande. Sada ćemo pešački. Kod pešačkog, znači, otvara samo jedno krilo i nije potrebno ništa podešavati u smislu logičkih parametara, jedino ako vam je potrebno, znači,
kao ručna komanda pešačko krilo, ukoliko želite da stavite taster, morate promeniti logičke parametre za 60-61. Inače, da ne bude zabune, kao što sam prethodno rekao, znači za ovaj izlaz 26-27, on i dalje znači može da se poveže 24 V 1 amper, ali definitivno je sigurnije preko ekspanzione, mislim preko kartice koja može da produži da se stavi posebno onaj model. Inače ovako je najbolje bi bilo da se vodi računa kada se povezuje preko 26-27, da se ne prekorači znači kontakt koji je tu definisan. Ono što je često pitanje, a to je da li mogu stari daljinski upravljači da se usnime na ovu ploču. Ne mogu, znači idu samo novi daljinski upravljači mogu da se usnime na stare elektronike, ali stari ne mogu da se usnime na novim pločama, čisto je to da znate kao informaciju. Takođe, s obzirom da ponekad klijentima treba da, na primjer, fotoćelije ne rade u otvaranje, na primjer, kao što je ono bilo ranije, krene motor, vi ih prekinete, pa one nastave u otvaranje. Da bi ovde bilo to moguće, fotoćelije mora da se povežu u test modu, znači onaj drugačiji, znači sa testom kontakta fotoćelije, znači ne klasično kao što je ranije povezivano. Pokazat ću šemu, znači ovde u levom uglu, da znate kako se povezuje i kada se tako poveže, trebalo bi da se promene IO parametri, znači ovde 3 i 4, da na primjer ne rade znači u otvaranje fotoćelije. Tako da oko toga se mora obratiti pažnja. Što se tiče BFT-a, BFT ima jednu dobru prednost, a to je da se usnimi daljinski upravljač, znači koji je već usnimljen na ploči, da se usnimi drugi daljinski upravljač. Pošto DIP broj 1 na logičkim parametrima nije podignut, mi ćemo ga podignuti da mogu da se faktički usnime daljinski upravljači. Potrebno je zadržati S2 5 sekundi da potvrdimo parametre. Tako. I sada ovaj daljinski koji radi, ovde kratko ćemo ga pustiti samo i vratiti. Na osnovu njega ćemo usnimiti novi daljinski upravljač koji trenutno nije u memoriji. Sad ćemo tu proceduru izvesti ovako. 2 zajednička tastera, zatim levi i čujemo ovakav zvuk. Zatim isto to uradimo na ovom i zatim levi. I on još uvek je u modu usnimavanja, čujemo zvuk, gde možemo snimiti još neki daljinski upravljač, ali je nama trenutno dovoljan samo ovaj. I sada radi i ovaj i radi i ovaj. Probao sam nekako da u nekim najkraćim crtama demonstriram novu elektroniku i nove motore. Moguće je da sam propustio i dosta nekih stvari, ali za neke konsultacije, znači ukoliko budete ugrađivali ovaj motor, možemo da se konsultujemo. To je bilo eto u ovom video klipu što se tiče BFT Zare BT A80 i novih motora Fovos BT B25.